से निया भीतर टोली बाहर के आछबे इबे आमरे बे हे प्रभु हे मां मंगल तो पळै चलबे। तो हे गाइस जय जगन्नाथ आम अबिका आसचु आम गाँ मशाणी कहीं आसचु आम गाँ मशाणी ना आम गाँव में गोटे रिसेंटली गोटे गुणियाटे पोड़ा होती आउ से गोटे बड़ तांत्रिकटे थिला माने आ पेटर छुआ नहीं कि ता पेटर पुरई दिए बुझछ कि आम अबिका आसचु ताहारी सब सेठी पोड़ा होती देखियापाई किंतु ता आगुरु देखी दिंतु आम एठी को भाया साउंड आसुची खड़खड़ धड़धड़ अलरेडी साउंड आसुची देखी दिंतु गछ बुछ गुरा हलुची हेई जानले कि आम अबिका सेठी जिमु आपण माने फास्ट गूगल टाइम देखी दिंतु तापर वीडियोटा को आउरी कंटिन्यू करिया पूरा खतरनाक भाव पूरा भाई पूरा अलग प्रकार साउंड आइला देला गूगल टाइम टा बाहर करे दे रो हेलो गूगल अभी टाइम कितना हुआ ये भी 16 किधर 16 आसुनी हो आइला ये तो देख 2:55 AM सा को बेला हे गलानी बे से रिसेंटली पोड़ी गले 9टा बेले जे नै के आइले 9:30 बेले हां नै के आइले माने से पोड़ी की गले 10टा 11टा 11:30 घंटा हो रे सोला कोले आसु हुआ ता भितरु देखि आसिया भितरु जिबा ना सेठी देखे दे ना आ भितरु के ही जिबा भितरु वीडियोटा कंटिन्यू करिया दुखर कथा भितरु के गोटे साउंड आसुची पूरा अजब प्रकार आ गोटे कासिला ना आ गोटे कासिला आम गाँ आम नई रे भी ये भाया जिनस अच्छी आमे सा यार शेयर जाई करके आम नई रे आसी करले को दिन होंदा पूरा आरो गोटे फुल वीडियो आनी आज तो देखै देई जिबा और ता भीतर के गोटे अच्छी ए सियाल मेल टीवी बोदे बिल्लुआ गुरा के जोर बोबो ना ना हां बा एई बा ये की साउंड बे सही आडू आसनी आसनी यारी भीतर हो जीबी इरे सोला इबे कोले साउंड आसुची चल 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 गाई फाई साउंड आसुची सब चल 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 सही आडू सही आडू बे आरे भीतर के गोटे थिला भलिया ना चल ये ना बे पूरा जंगल से लोकटा तो सेठी पुड़ा जा आसे कौन बे ये सब साउंड आसुची साउंड माने पूरा गछ बछ सब आडे होलुची बेटे गुणियाटा मरि जी रे भाई रे कौन बे ये सब उस्तो गछर एमितिया साउंड आसुची हो आसनी आसनी से लोकटा से गोटे गाई बोबिला भाया साउंड आसुना इरे भाई कि जोर धुआंटा उठुची बे शॉट किना गोटे कि गला बे भितरु आ भितरु हां बा आस मो सही आड़े जाइथि छी र अबे पोड़ा होउची इबे केते जोर धुआं उठुची बे आस बे ए हे इरे भाई रे तो गाइस आपण माने देखंतु सेठी पोड़ा होउची लोक आम अबिका एठी ठिया होइछु मशाणी रे माने सेठी मनीष पोड़ा होउची भाबंतु को भलिया डेंजरस जगह एटा इबे रोबे एपड़ गानी इरे भाई रे केते जोर जळू जिबे नियाटा सा मनीष पोड़ा हेले केमितिया माने गैस होउनी गोटे हां बा फुकुटिया केते जोर बिलुआ गुरा बोबो नांदी इरे सेठी के गोटे उठिलानी कोन हां बे इबे इरे भाई गुणिया थिला से को उठिलानी सेठी सबरु को उठुजंती बे पोड़ी तार तो सब ये करी ये साला से मनीष पोड़ा होउची सेठु सब उठुची गोटे के बे से इरे को सियाड़े जाउजे ना बे से निया भीतर पसुजी देखी
ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଇ ପଶି ଗଲାଣି ଟିକେ ଜୁମ କଲେ ଜଣା ପଡି ଯାଉଛି ପୁରା ଇରେ ନିଆଁ ଉପରେ ବସି ଗଲା ବେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଟା ଜଳୁଛି କେତେ ଜଳୁଛି ତା କତିକି ଯିବା ନା ଯିବାନି ଗୁଣିଆ ଲୋକ ନା ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛୁ ସେଠି ମଣିଷ ପୋଡା ହଉଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଉଠୁଛି ଉଠୁଛି ବସୁଛି ଇରେ ଭାଇ ରେ ଏଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗା ବେ ଇରେ ଭାଇ କେତେ ଜୋର ଧିଆଁ ଟା ଉଡୁଛି ବେ ଭୟଙ୍କର ଆମକୁ ମନା କରିଥିଲେ କେହି ନଈକି ଯିବନି ଆଜି ହେ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ସେ ନୁଚି ଗଲା ଟୋଟାଲ ଦେଖା ହଉଛି କି ଇରେ ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲା ବେ ଇରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଇରେ ଭାଇ ରେ ସେ ନାହିଁ ବେ ଏପଟକୁ ଏବେ ସେ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ବେ ଟୋଟାଲି କିଛି ଦେଖା ହଉନି ଗଲା କୁଆଡେ ବେ ଏବେ ସେ ଉଠିଲା ବେ ପୁରା ମଶା ମାନେ ନିଆଁ ଟା ଜଳୁଛି ଗାଇ ସେ ଉଠିଲା ଇରେ ଭାଇ ସେ ନିଆଁ ଭିତରୁ ଟୋଟାଲି ବାହାରିକି ଆସୁଛି ବେ ଏବେ ଆମ ଆଡେ ବେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ମା ମଙ୍ଗଳା ତୁ ପଳେଇ ଚାଲ ବେ ଦେଖା ହଉଛି ନା ବେ ସେ ଟୋଟାଲି ନିଆଁ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛି ନିଆଁ ଉପରୁ ଦେଇକି ଆସୁଛି ଏଇ ଦେଖି ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଏବେ ପଳେଇ ଚାଲେ ଏଠୁ ଇରୁ ପଳେଇଆ ଆଉ ଟିକେ ଛାଡିକି ଆସିବା ର ସେ କିଏ ତ ଦେଖା ହବ ନା ଆବେ କୋଉ ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଦେଖୁଛୁ ନା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଟା କଣ କଲୁ କଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଟା ପକେଟରେ ଅଛି ର ବାହାରି କରି ଯିବା ଚାଲ ସେ ଜିନିଷ କଣ ଦେଖିବା ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ହେଲା ସେ କଣ ଆମେ ତା କତିକି ଯିବାନି ନା ପୁରା ଦେଖ ପୁରା ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେଠି ମଣିଷ ଜଳା ହେଇଛି ତା ଭିତରୁ କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ଥିଲା ଲିଭିବ କଣ ବେ ଇଏ ଏବେ ସେ ଅବିକା ପୁରା କହିବାକୁ ଗଲେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଅବିକା ଜଳିବ ସିଆଡେ ତା କତିକି ଯାନା ଚାରିକର ବୁଲିବା ଚାଲ ଚାରିକର ବୁଲିକି ଦେଖିବା ତା କତିକି ଯିବୁନୁ ତା କତିକି ଗଲେ ଛୁଆନ୍ତା ଆମ ଯା ଓଡିଆ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି ତା କତିକି ଯିବୁନି ସେଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜଳା ହେଇଛି ଫାଇନାଲ ଦେଖିବା ଜିନିଷ କଣ ର ସିଏ କିଏ ଗୋଟେ ଡାକୁଛି ସିଆଡେ ଏବେ ସେଠି ବେ ଆବାଜ ଆସୁଛି ଏଇ ଦେଖି ଏଠି ହେଲା ଦେଖି ଏଠି ଇଆଡେ ଆନି ଆମେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଫସିଗଲେ ବେ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଘର ଏଇଠି ପଳେଇବା ପାଖରେ ନା କିଛି ଅସୁବିଧା କଣ ବେ ପାଣିରେ ଗୋଟେ କଣ ପଇଲା ଶୋଳା ଆସ ଇଆଡେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉନି ବାଳ ମାଛ ମାରିବୁ ଦେଇଛ ଚାଲ ପଳେଇବା ଇଆଡେ ଦେଖିବା ସେ କାଠ ଗୁରା ଜଳି ସାଇଲାଣି ବେ ମାନେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଗାଇସ୍ ଟୋଟାଲି ସେ ମଣିଷଟା ଅଲରେଡି ପୋଡା ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେଠୁ କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ପୁରା ଦେଖାଯିବ କ୍ୟାମେରା କ୍ୟାପଚର ହେଇଛି ନା ସେଠୁ କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମଣିଷ ପୋଡା ହଉଛି ପୁରା ଫଟୋ ମାନେ ପୁରା ଆଗରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମଣିଷ ପୋଡା ହେଇଛି ଆମେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ ସେଠି ମଣିଷ ପୋଡା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଡର ଲାଗୁ ସେଠି ଗୋଟେ ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ ବାହାରିଛି ସେ କେତେ ଯୋଉ ଧୂଳି ଗୁରା ବେ ଉଡୁଛି ବେ ପଛକୁ ବେଲାନି ପଛକୁ କେହି କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ବାଲି ମାଲି ପକେଇଲା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହଉନି ଏ ହେ ସେ ସେଇଠୁ ବାହାରିଲା ବେ ଆବେ ସେଠୁ ଲିଭି ଆଇଲାଣି ଜାଣିଲୁ ନା ତୁ ଏଠୁ ପଳେଇଆ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ତୁ ପଳେଇଆ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ମଣିଷ ପୋଡା ହଉଛି ଆଉ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଉଠିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ପାଇଲୁନୁ ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଭିଡିଓଟା ଆମ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପଳେଇଆ